आमदाराचो सेक्सटॉर्शनाचो इशू काढून गोंयांत सुरू आशिल्ल्या कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर पड्डो घालपाचो सरकाराचो यत्न। आप गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराचेर फोग। सार्मानस मायनिंग प्रश्नात मध्यस्थी करपाचो मुख्यमंत्र्यांचो यत्न। मायनिंग सुरू जावपाकूच जाय, मुख्यमंत्री म्हणटा। मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर शेतकारांचो आक्षेप। राज्यान उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हण सरकाराचो मास्टर प्लॅन। सुमार 250 MLD अतिरिक्त उदक पुरवणेच्या प्लॅनाक सुरवात। प्रस्तावित जेटी रेल्वे ओव्हरब्रिजाक असोल्डा, ग्रामस्थांचो विरोध। खासा ग्रामसभा, प्रकल्प कोळसो येरादारी वाडोवपाच्या हेतान थळाव्यांक कांयच उपेग ना म्हण दावो। काजूमळ कुळ्या बेकायदेशीर रेंव काडपाक सुरवात। मामलेदार पुलिशेचे जॉयंट इन्स्पेक्शन, कागाळ नोंद करपाक पुलीस रावल्यात। मामलेदाराच्या रिपोर्टाक तो मेरेन रेंव जाली गायब। आणि सोमारच्यान बेळगावांत कर्नाटकाचे शियाळी अधिवेशन। पयल्या टप्प्यात उत्तर कर्नाटकाचेर चर्चा। मंगळार आनी बुधवारा म्हादय विशीं चर्चा जातली म्हण म्हायती।